थोड़ी देर में सोने क्या चला गया, तुम लोग तो शोर मचाने लगे। चलो चलो अपने बिल में जा। ওয়েলকাম টু ধুলহরা মান্না পাড়ার পরিচালনায় আগামী 26শে মে ফলহারানি কালী পূজা, তাই সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এডিটিং বাই শুভঙ্কর এডিটর। শিবকালী স্পোর্টিং ক্লাব যখন 27 মে আনন্দময়ী ড্যান্স গ্রুপ ও 28 মে স্বপ্ন উড়ান ড্যান্স গ্রুপ নিয়ে আসছে, তখন তো তোমাদের দেখতে আসতেই হবে। এই 3 দিন সবাইকে বেশের তালে তালে নাচাতে আসছে ধলহরা থেকে শরৎ সাউন্ড। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ एडिटिंग शिव हाथों बनने के लिए। शायद तो नहीं, मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। शरद साउंड प्रेजेंट तमलुक से। एडिटिंग बाय शुभंकर एडिटर।